बंधु माने आज राति रे सोइबा पूर्वरु आपण माने पॉकेट रे रखि दियंतु एही दुईटी जिनिस। आपण निज आखिरे देखिबे जे आपण जहा चाहुछंती ताहा आपणकर पाद तळे रहिबो। आपणकु जेते टंका आवश्यक हेबो सेते टंका मिलिबो। आपण माने जानिथिबे वर्तमान जुगरे जदि आपणक पाखरे टंका नाही तेबे आपणकर कोनोसी सम्मान नाही ना घरे ना समाजरे। जदि आपणकर पॉकेट पूर्ण अछि एवं आपणकर बैंक बैलेंस धनी तेबे समस्ते आपणको नतमस्तक होई प्रणाम करिवे। किंतु जदि आपण टंका रोजगार करंती नाही, जदि आपणकर पॉकेट खाली अछि तेबे आपणकर संपर्कीय माने मध्य आपणको सम्मान देबे नाही। घरे मध्य आपण टाही टापरार सम्मुखीन हेबे। एही कलिजुगर भ्रम। किंतु बंधु माने समस्तंको पाई टंका रहिबा संभव नुहे, कारण देवी लक्ष्मी समस्तंक सहित रुहंती नाही। आउ एबे एही मासरु देवी लक्ष्मी केवल आपणंक सहित रहिबे नाही, बरं आपणंक प्रति संपूर्ण दयालु मध्य हेबे। आपण एते धन संग्रह करिवे जे आपणंक पाखरे रखिबाकू जागा हेबो नाही। केवल एही दुईटी जिनिस निज पॉकेट रे रखि दियंतु। किंतु गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शर्त अछि, एहा विषय काहाकू जणाइबे नाही। जदि आपण ए विषय काहाकू जणांती तेबे आपणंकू कोनोसी शुभ फल मिलिबो नाही किंबा आपणंक जीवन रे कोनोसी चमत्कार मध्य घटिबो नाही। सेथिपाई एही उपायटिको आपण काहारिको किछि न कहि चुपचाप ही करि दियंतु। तेबे बंधु मानी जदि आपण आपणकर जीवन रे कोनोसी गंभीर समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, जदि कोनोसी समस्या आपणको आक्रांत करूछि तेबे भयभीत हुअन्तु नाही। एही दुईटी जिनिस जहा प्राचीन काल रे राजा महाराजा माने एवं सफल पुरुष माने व्यवहार करुथिले, युद्ध को जीवा पूर्वरु विशिष्ट व्यक्ति माने एही दुईटी जिनिस निज पाखरे रखुथिले एवं प्रत्येक युद्धरे यह सेमानंकु विजय सुनिश्चित कराउथिला। अपार धन अर्जन करिबा एवं निज पसंदर राणी को विवाह करिबा। तो बंधु माने जदि आपण मध्य निज इच्छार व्यक्ति को विवाह करने को चाहती, आपणकर हजि जाइथिबा प्रेम को फेरी पाइबा को चाहती किंबा आपणकर विवाह रे बाधा दूर करने को चाहती, तेबे आपण ए दुईटी जिनिस को निज पॉकेट रे रखि पारिबे। जदि आपण भारी ऋण नै कष्ट पाउछंती तेबे मध्य आपण ही उपायटी करि पारिबे। आजिर ही वीडियो रे मु आपणकु जीवनर प्रत्येक समस्यार ताला खोलिबार चाबी देबा पई जाउछि। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल रे आपण प्रत्येकटी जिनिस भल भाबरे बुझि पारिबे। बंधु माने केवल दुई प्रकारर लोक निज धन उपरे गर्व करंती। प्रथमतः जो माने कठिन परिश्रम बिना पैतृक संपत्ति पाइछंती एवं द्वितीय रे जो माने छलना एवं ठकेई माध्यम रे याको अर्जन करिछंती। तेणु जेतेबेले आपणकर प्रचुर धन थाए सेतेबेले केबे भी एहा उपरे गर्व करंतु नाही। समस्ते कठिन परिश्रम करंती एवं समस्ते धन पांती। दाता हेउछंती परमेश्वर, आमर कोनोसी व्यक्तिगत स्थिति नाही। तेणु केवल मुंड नुआई सर्वदा ईश्वरंकु धन्यवाद दियंतु। तो बंधु माने मो आपणको दुईटी रहस्यमय जिनिस विषय कहिबाकू जाउछि, जाहाकू आपण सर्वदा आपणकर पॉकेट रे रखिबाकू पड़िबो। आपणक मध्यरु अनेक अछंती जो मानकर धन संपत्ति सहित गंभीर समस्या अछि। प्रत्येक व्यक्ति स्वप्न देखती जे देवी लक्ष्मी तांकर घरे स्थायी भावरे वास करंतु। तेणु जो माने अपार धन चाहती, जो माने सर्वनिम्न प्रयास रे अपार धन हासिल करबाकू चाहती, जो माने चाहती जे सेमानकर प्रत्येक काम सफल हेउ एवं देवी लक्ष्मींकर प्रत्यक्ष आशीर्वाद सेमाननको प्राप्ति हेउ, तो सेमाने एही प्रथम जिनिसटी को निश्चित भावरे निज पॉकेट रे रखिबा उचित। द्वितीय जादुकारी जिनिस हेउछि गंभीर रोगरे पीड़ित लोकंक पाई, जो माने कोनोसी रोगरे निरंतर पीड़ित, ताहा रक्तचाप, मधुमेह, कर्कट रोग, वृकक समस्या किंबा शरीर रे अन्य कोनोसी अजणा रोग हेउ। जदि आपण किंबा आपणकर परिवारर काहार जीवन प्रति विपदपूर्ण किंबा दीर्घकालीन रोग अछि, तेबे मु आपणको एक निश्चित जिनिस विषय कहिबे, जाहाकू रोगींक पाखरे रखिले किछि दिन मध्यरे सबुठारु गंभीर रोग को मध्य दूर करिदेब। तृतीय चमत्कार जिनिसटी हेउछि विवाह एवं प्रकृत प्रेम पाई। जो माने निज पसंदर प्रेम विवाह चाहती किंबा प्रकृत रे काहाकू भल पांती, किंतु सेही व्यक्ति आपणको भल पांती नाही, जदि आपण सेही व्यक्ति को विवाह करबाकू चाहती किंबा सेही व्यक्ति आपणकर प्रेम रे पड़ंतु बोली चाहती, तेबे आपण सर्वदा एही तृतीय जिनिसटी को आपणक पॉकेट रे रखिबा उचित।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅପାର ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବୋପରି ସମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଅପାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ଜିନିଷଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଳା ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଖଦ ଘର ବାରମ୍ବାର କାହାର ଖରାପ ନଜର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ହଠାତ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଯେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅଭେଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଯାହା ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆକର୍ଷିତ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କିଆ କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ନୋଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ଅକ୍ଷତ ଦାନା ତା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୀପାବଳିରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନୋଟ୍ଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରିତ ନୋଟ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିବା ପରେ, ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ, ତାପରେ ନୋଟ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଏକ ଧନ ପରି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ନୋଟ୍ରୁ ଏକ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ। ଯେବେଠାରୁ ଆପଣ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ନୂତନ ରାସ୍ତାରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହଠାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆପଣ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ପାଖରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ରାତି ସାରା ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସେହି ବାସି କ୍ଷୀରକୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ଷୀର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରି ଋଣ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର କୌଣସି ଖରାପ କାମ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ତେବେ ସେହି ଋଣ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କିସ୍ତି ଯାଦୁକାରୀ ଭାବରେ ପରିଶୋଧ ହେଉଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ରାଧା ରାଧା ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଅନୁମତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ।
जदि मयूर पुच्छटी छोट तेबे भल कथा कारण एक छोट मयूर पर आपणको एहाकु हजाई न देई आपणकर पर्स रे सुरक्षित भाव में रखिबाको अनुमति देव। एही दिव्य उपाय को पूर्ण विश्वास सहित करंतु। एही उपायटी करिबा द्वारा आपणको आपणकर इच्छित एवं प्रकृत जीवन साथी प्राप्ति हेब जे आपणको प्रत्येक सुख एवं दुख रे समर्थन करिब, जे सर्वदा आपणकर परिवार को एकाठी रखिब एवं जे सर्वदा आपणकर प्रत्येक दुख एवं जंत्रणा को बुझिब। एबे आसंतु परवर्ती चमत्कारी जिनिसटी विषय जानिबा। तो सेथिपाई आपण आपणकर घर पाखरे थिबा जेकोनोसी गोशाला को जांतु, जदि संभव हुए तो आज ही जांतु। तापरे जदि गोशाला रे कोनोसी गाय असुस्थ किंबा असहाय अछंती तेबे आपण से गोमातांकर सेवा करंतु। देवी लक्ष्मी को प्रार्थना करंतु जे आपणकर जीवन रे दारिद्र्य एवं टंकार अभाव सृष्टि करुथुबा समस्त नकारात्मक शक्ति सबुदिन पाए जेमिति नष्ट होइजिबो एवं परवर्ती महान समाधान हेउची ऋण भार रे बुड़ी रहितिबा लोकंक पाए। जदि आपण आपणकर जीवन रे ऋणर पहाड़ द्वारा गभीर भाव में चिंतित अछंती तो आपण टंका रोजगार करिबा पाए कठिन परिश्रम करूछंती किंतु ऋणदाता सबु नै जाउछंती। आपणको ऋण किस्ती देबाको पड़ुछि, सुध परिशोध आपणकर पिठी को भांगी देउछि। तो आपण निश्चित भाव में एही उपाय गुड़िक मध्यरु जेकोनोसी गोटे उपाय आपण पालन करंतु एवं आपण निश्चित भाव में आपणकर जीवन रे एहार चमत्कारी प्रभाव देखिबा पाइबे। तो बंधु माने जदि यही भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिबे।